आरपीएफद्वारा बेचबिखानबाट उद्धार गरिएका नाबालिकाहरूलाई लिन आसाम पुलिस आइपुग्यो। जीआरपीएफले आसामकी एक नाबालिग बालिकालाई तस्करीबाट बचायो। शनिबार बिहान करिब 9 बजे आसामबाट पुलिस उनलाई लिन आएको थियो। आसाममा चिया मजदुरीकी नाबालिग छोरीलाई कामको प्रलोभनमा दिल्ली लगेको थियो। गोप्य स्रोतबाट सूचना पाएपछि जलपाइगुडी रोड स्टेसनको आरपीएफको विशेष टोलीले अपरेसन सुरु गर्यो। दिल्ली जाँदै गरेको ब्रह्मपुत्र मेलाबाट चिया मजदुरीकी नाबालिग छोरीलाई शुक्रबार बिहान उद्धार गरेको छ। तस्करीको आरोपमा सीता बडेक नामकी एक महिलालाई पक्राउ परेकी छिन्। जलपाइगुडी रोड पुलिस स्टेसनले घटनाको बारेमा आसाम पुलिसलाई जानकारी गरायो। खबर पाएपछि आसाम पुलिस हिजो हिँडेर आज बिहान जलपाइगुडी रोड स्टेसन आइपुग्यो। जलपाइगुडी रोडका पुलिस अधिकारी विलप्त दत्तले नाबालिग र आरोपी महिला दुवैलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीपछि आजै बुझाइने बताए। केटीको दाजु पनि लिन आएका छन्। आज नाबालिगको जेठो दाइले भने मेरी बहिनी 14 तारिक हिँडेर बेपत्ता भएर 16 तारिक स्थानीय पुलिस थानामा लिखित एफआईआर भएको थियो। मैले बहिनीको बारेमा जानकारी पाएर त्यसपछि म जलपाइगुडी आए। मेरी बहिनीलाई ल्याउने महिलालाई म चिन्दिन। उनलाई काम दिलाउने उद्देश्यले दिल्ली लैजाँदै थिइन्। उही समयमा आसामका एक पुलिस अधिकारीले भने कि हामी तस्करीको आरोपमा नाबालिग र महिलालाई लिन आएका छौं। अभी क्या करेंगे? सोनीपुर से आया हूँ अभी। हाँ? एक लड़की घूम रहा था और दूसरे आदमी ने लेके आया और उसको रिकवर करके लेके जाने के लिए आया। अभी कहाँ है आप? अभी तो मैं जलपाइगुड़ी में हूँ। वो क्या कहाँ से कहाँ जा रहा था, क्या बात? वह असम से दिल्ली जा रहा था। किस लिए कुछ मालूम पिया? मतलब इंटरेक्शन कर रहा है, बाद में मिलेगा क्या फ़ायदा है क्या होगा। और किसी को अरेस्ट किया है? एक लड़की अभी अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम एसआई नरेंद्र सेठिया। एसआई नरेंद्र सेठिया। नरेंद्र सेठिया। आप कहाँ से? असम से? मैं असम से। अभी ये जो है किसको क्या अभी ट्रांजिट रिमांड? मैं उसको अभी ट्रांजिट रिमांड में कोर्ट में प्रोड्यूस करके असम में लेके जाऊँगा। थैंक यू। আমরা পরিবারের লোকের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিচ্ছি এবং যে হিউম্যান ট্রাফিকার আছে সীতা বারিক ওনাকে আমরা আসাম পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছি। যা ফর্মালিটি আছে এটা পুরো করে আসাম পুলিশ ওনাদের নিয়ে ওনাদের আগে যে কারবাই আছে আসামে সেটা করবে। এটা আমরা করতে পেরে খুব আনন্দ পাই যে একটা মেয়েকে আমরা সেভ করতে পারবো। আপনার নাম আর পরিচয় কাইন্ডলি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম বিপ্লব দত্ত, আরপিএফ ইন্সপেক্টর জলপাইগুড়ি। আমাদের বোন আজকে থেকে 14 তারিখে ইংরেজি 14 তারিখে আমাদের বোন বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছিলো। তারপর আমরা 15 তারিখে মিশামারি আরক্ষী থানাতে এফআইআর দিয়েছিলাম। 16 তারিখে আমরা আবার খোঁজ করি, পাই না। তারপর আমরা খোঁজ করতে করতে হঠাৎ করে ও ফোনটা রিসিভ করে, আর ফোনটা রিসিভ করে কোর্টের একজন স্টাফের সাথে ফোনটা দিয়ে দিয়েছিল। তো ওকে বলে আমরা আরপিএফের সহায় আর আমাদের মিশামারি আরক্ষী সহায় নিয়ে আমরা ওকে রিকভার করতে পেরেছি। আমরা কালকে এসেছিলাম, স্যারদের জন্য ওয়েট করেছি। আমাদের মিশামারি থানার স্যার আজ সকালে এসে পেয়েছি। আজকে আমরা বলছি যে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? ও আসাম থেকে দিল্লি যাচ্ছিল। কেন? ওকে যে মহিলাটি ওর সাথে আছে, হ্যাঁ, কী হয়েছে ওকে? যে মহিলাজন ওকে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে আমরা চিনি না ভালো করে। সে ওকে প্রলোভন দিয়েছিল যে তোকে অনেক টাকা দেবো, তুই চল আমার সাথে, এরকম প্রলোভন দিয়ে ওকে ঘর থেকে নিয়ে যাচ্ছিল দিল্লিতে কোনোখানে। হয়তো বিক্রি করার জন্য সঠিক বলতে পারি না, কিন্তু আমরা জানা মতো এতটুকু জেনেছি হয়তো বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল ওকে। বোনকে ফিরে পেলে কেমন লাগছে? বোনকে ফিরে পেয়ে আমরা বহুত ভালো লেগেছি। আর আমরা খুবই ধন্যবাদ করি এই আমাদের এখানে আরপিএফ আর রেলওয়ে স্টাফকে, যাদের জন্য আমরা পেয়েছি। আর আমরা এখানে আসার পর ওদের মানে অনেক যত্ন পেয়েছি। মানে আমরা আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া থেকে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা ওরা করে দিয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম গোবিন্দ সাহা। কোথায় বাড়ি? বাড়ি আসাম মিশামারি সোনিপুর।